Larawan daw bro. Larawan. Okay. Larawan bro, aron maayagan ng mga dili mo tuog, larawan lagi tugo sa Dios. Okay. So, request, no? Okay, so, mali ang usa sa gigamit sa mga pastor, ano na mga Katoliko nga wala igong kay balo, kay musimba lang lagi og maglinog og magbagyo kining bahin sa larawan. Tinuod ba ang gingon sa mga pastor nga ang revolto sa mga santos, mga Diyos-Diyos, ang tubag dili. Matuba sa mga isuon, ang teksto nga gigamit sa mga non-Catholics, mga pastor, bahin sa revolto, aron ilang madani ang mga Katoliko nga way igong kahibalo, nga aron mobalhin sa ilang grupo. So remember ang tuyo sa mga pastor, sa mga Katoliko, aron mobalhin sa ilang grupo, kana lang yung inyong kwarta, kay kubrahan man mo nila og 10%. Exodo 20, 3 ngadto sa 5. Mao ni ang teksto nga gigamit sa mga pastor. Gingon din ayaw pagbatulog laing Dios gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa dito sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga naa ilalom sa yuta. Ayaw pagyupo sa bisan unsang Dios ni magsimba nini. Kaya ko ang Ginoo nga inyong Dios o gabubuan ako. Silutan ko kadto ng saliway kanako lakip ang ilang mga kaliwatan. Hangtod sa ikatulog, ikaw pat nga kaliwatan. So, mao dayon ang gigamit sa mga pastor. O ang mga Katoliko nga way kalbalo, kay wala lagi simpa-simpa, musimba lang o paglinog o pagbagyo, madala dayon nila. Ang question mga igsoon, tumtak ba na alang sa simba Katoliko ang tubag dili? Ano man? Wala kay laing Diyos. Ang Diyos sa simba, ang Diyos sa simba ang Katoliko sa mga Katoliko, usa ra, mamaw ang Amahan, ang Anak o ang Espiritu Santo. Huwag pasabot, wala tamuila nga Diyos na si Santa Maria, wala tamuila nga Diyos na si San Jose, wala tamuila nga Diyos na si San Pedro. Tagang mga santos, wala nato gilang Diyos, kaya natong gipanudlo. Opisyal natong text ang Diyos natong mga Katoliko o sara nga mao ang Amahan, ang Anak o ang Espiritu Santo. Pero ang question, nganong naamantay revolto sa mga balaan? Ang tubag tuod kay gipahayag na sa Dios nga ang iyang katawan magbaton og revolto sa mga balaan. Mao ni wala gitudlo sa mga pastor. Now, ato basahon mga igsoon sa Exodo 25:18. Nga dinhi gisugo si San Moses sa Ginoo nga magbuhat og revolto sa anghel. Gingon dinhi sa isig katumoy sa takob sa kahon paghimok duha ka kirubin nga bulawan. Unsa gingon sa Dios kang Moses? Paghimok duha ka kirubin nga bulawan. Unsa man ang kirubin nga bulawan? Revolto sa anghel nga ang gigamit pagbuhat bulawan. So kung dinili pa sa Dios basta revolto, ano nagsugo man siya mga buhat si Moses o revolto sa anghel? O mga igsoon, ang Diyos gayon nagpabutang og daghang revolto sa iyang templo nga mao ang iyang balay. Atong basahon ang Ezekiel 41:17. Dini mga igsoon, tinaw nga ang Diyos iyang gipapuno og revolto ang iyang balay nga mao ang templo. Ingon dinhi, ang bongbong sa templo dito sa sulod gikan sa salog hangtod ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan. Ang question karon, kinsa may nagpuyo sa templo nga gipuno na bato og daghang kinulit nga larawan? Atong basahon mga igsoon nga nagpuyo sa templo nga gipuno og revolto mao ang Dios. San Mateo 23:21. So kanang mga pastor ayaw ginugto na pastor kay mga limbungan kay ng mga pastor. Bayon sa pagtulunan sa Dios, limbungan kay na sila aron makadami Katoliko nga uyang sa pagtuo. Gingon dinhi San Mateo 23:21. O kung may manumpa sa templo, nanumpa siya nini o sa Dios nga nagpuyo dito. So ang templo balay sa Dios. Unya ang templo nga balay sa Dios gipapuno niya revolto. Kung basta revolto Dios, bukawas lang Dios na paton og Dios. Kaya iyang templo puno mag-revolto. So muna mga igsoon ko, ayaw gyud mo padala ng
kay mini nga mga magtutudlo. Tanawa ng ila po kami sa Katoliko manguha og membro. Grabe po kami ni pastor, no? Ang tinuod nga magtutudlo dito na sa lugar na walay Christian magwali. Pero tanawa mini nga magtutudlo nga mga pastor dili sa Katoliko nanguha og membro. Pag kami ni gigay ni mga pastor nga magtutudlo, no? Ato ba sa mga isuon nga ang katawan sa Dios adto muwali sa lugar na walay Kristiyanos. Roma 15:20. Gitinguha kung kanunay ang pagsangyaw sa may balita sa mga dapit diin wala kay kasangyaw si Kristo. Ano dili ako magtukod diha sa sukaranan nga gipahimutang na sa uban. Tanawa. Ang tinuod na Kristiyan dito na musangyaw sa lugar sa wala kay Kristiyan. So talawag mini nga magtutudlo nga mga pastor nango sa Katoliko nanguhag membro. Manang mini na sila manunukod, no? Manang gingon dili sa San Pablo nga manukod sa mga karnero. Ato ko sa unang buhat 29. Dili sila sa Katoliko manukod og membro. Manang mini na mga pastor mga ison ay gyud mo tutuwa na nila. Pero ngano ingon ana sila loko minsa kay pareha man ta makasala. Ang ato lang giklaro din nga mini na sila nga magtutudlo. Unsay gingon din buhat 29. Unsay gingon ni San Pablo? Ang mubiya sa simbahan, doon ay manunukob nga mao ang mubiya sa simbahan Katoliko, sa simbahan na gitukob sa Ginoo. May pipiraw niya, 29. Naibalo ako, kay nigbiya ko kaninyo, anhaon kamo sa mapintas nga mga lumo. Kung wala sila sa iluan, sa panon, sa mga magtotoo. Lumo, manunukob. Munang tukbo nila ang mga inosenteng Katoliko. Mga mga pastor, mga makaigsunan kung Katoliko, ayaw yun mo padalahan ng mga pastor kay mini na ang mga magtutudlo, mga lubo na, manunukob na sa mga Katoliko, no? So kung na yung mga pastor din na nakadungog, pagunta na mo kamo mga pastor o magwali pangutanon din, di mo manubag. Kami mga Katoliko manubag ni harap-harap ni manubag ninyo, harap-harap po may moingon nga kamo mga pastor mini mo nga mga magtutudlo nagsige na mo paluko man yung mga inosenteng Katoliko anong lumalhin sa inyong membro. Pagkatama mo inuwan pagkata ninyo. So wala mga isa na ang simbahan na gituko ni Lord Jesus na ilibulto kayang Diyos mismo nagbato ng daghang libulto daghang kay mabasa sa Bible. Pero ang mga pastor di man ang mutukan sa Ginoon ano ng Katoliko madala silang grupo mo nang ilang wati-watihon ang ilang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Mga mga isuon kadagang mabasa sa Bible nga ang Diyos na pagbuhat o libulto. So muna nga simbahan na iya sa Diyos o simbahan Katoliko na ay mga ribulto. Pero wala tayo ribulto nga gilang Diyos kay Diyos naman na ang Diyos sa katawan sa Diyos nga mga simbahan Katoliko mawala nga ngamahan ang anak o ang Holy Spirit. Wala tayo laing Diyos, wala tayo ribulto nga gilang Diyos, wala tayo mga tao nga gilang Diyos. So wala tayo Diyos. So muna ang bahid sa larawan mga igsoon, no? Nga ang Diyos wala magdili sa mga revolto sa mga balaan. Ang iya lang gidili kanang revolto nga elhong Diyos. Maura na ang gidili mga igsoon. So muna katinawan mga igsoon nga dili Diyos ang revolto sa katawan sa Diyos o simbang Katoliko. Gibutang-butangan lang ta sa mga pastor nga nagbatunog Diyos tungod sa mga revolto aron makadali silang membro nga mobalhin sa ilang grupo. So muna nakamini sa pastor butang-butangan nila ang simbang Katoliko aron ang mga Katoliko nga wikog pagtuo madali sa ilang grupo. Sige naman tag-ingon din nga pastor mini nga magtutudlo niya nagsige man na sila daot sa Katoliko nganong di man na sila moduol din anong ingno nila
kami magpasipala sa mga pastor nga nung ingon anak sila kay parehas lang makasala. Ang amo lang gitinaw din na ang maulang nga ang mga pastor sa mga sikta mini na nga mga magtutudlo dili na ang tuuhan kung kaluwasan ang isgutan. So ayaw mo padala mga iso na nilang pagdaot sa larawan kay daghan kay mabasa sa Bible nga ang Diyos nagpabuhat o larawan o daghang larawan nga mabasa sa Bible nga wala gidili sa Diyos.